बंधु माने पवित्र पणा संक्रांति एवं ओडिया नववर्ष उपलक्षे आपण मानकु समस्तंकु मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। बंधु माने जदि आपणकर बिछा राशि अटे तेबे भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण एही पवित्र ओडिया नववर्ष एवं पणा संक्रांति ठारू आपणकर जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर गोचर रे एक बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि, जहा फल रे आपणक जीवन रे थिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाको जाउछि। एही पणा संक्रांति ठारू पुनर्बार आपणकर जीवन को खुशी फेरिबाको जाउछि। पणा संक्रांति दिन ग्रह मानकर राजा सूर्य निजर राशि परिवर्तन करिवे एवं उच्चस्थ हेबे। सूर्य आपणकर षष्ठ भाव रे उच्चस्थ हेबे, जहा आपणको अत्यंत शुभ फल प्रदान करिब। वर्षको थरे पणा संक्रांति दिन सूर्य एही उच्च अवस्था को आसीथांती। एहा व्यतीत बुध मध्य आपणकर पंचम भाव रे उच्चस्थ होइजिबे। मंगल मध्य आपणकर पंचम भाव रे रहिबे। तेबे ग्रह मानकर एही गोचर आपणक भाग्य रे एक विराट बड़ परिवर्तन आनिब। एही पणा संक्रांति ठारू आपणक जीवन रे किछि गुरुत्वपूर्ण घटना घटिब एवं आपण किछि शुभ खबर मध्य प्राप्ति करिवे, जहा आपणकर स्वप्न रे मध्य आपण कल्पना करि परिबे नाही। विभिन्न दिगरु आर्थिक लाभ पाई सुजोग आसीब। आपण प्रचुर परिमाण रे शुभ खबर पाइबे एवं आपणकर समस्त इच्छा आकांक्षा पूर्ण हेब। एही संक्रांति सहित आपणकर जीवनर सर्वोत्तम परिवर्तन आसीबाको जाउछि। जदि आपण प्रकृत रे ईश्वर को विश्वास करती तेबे बंधु माने कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय बजरंग बाली निश्चय लिखंतु। बंधु माने गुरु आपणकर अष्टम भाव रे गोचर करूछंती, केतु आपणकर दशम भाव रे गोचर करूछंती एवं सूर्य आपणकर पंचम भाव रे गोचर करूछंती। आपण अनेक असुविधार सम्मुखीन होइथिले, आपण कठिन परिश्रम करुथिले, किंतु परिश्रम अनुसार आपण को फल प्राप्ति होई पारु नथिला। आपण आर्थिक संकट देई गति करुथिले, आपणकर स्वास्थ्य बारंबार खराब हेउथिला। आपण निजको विभिन्न समस्या मध्य रे फसी रहिथिबार देखुथिले, जहा पई कोनोसी समाधानर स्पष्ट बाट मध्य आपण को मिलु नथिला। आपणकर घर परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे प्रेम जीवन रे आपण अनेक समस्यार सम्मुखीन हेउथिले। आपण अत्यधिक खर्च करुथिले, गोटे चाकरी पाइबा पई आपणको संघर्ष करिबाको पडुथिला एवं आपणकर पिलामानक विषय मध्य आपण चिंतित रहुथिले। व्यवसाय एवं वाणिज्यिक उद्यम रे क्षति सहुथिले। अन्यान्य विभिन्न समस्या आपणकर दैनंदिन अस्तित्व को कष्ट देउथिला, किंतु वर्तमान एई सबुर शेष हेबाको पणा संक्रांति ठारू सूर्य आपणकर षष्ठ भाव रे उच्चस्थ हेबे। सूर्य को षष्ठ भाव रे अत्यंत शुभ बोली माना जाय थाए। सूर्य हेउछंती आपणक राशि रे आपणकर दशम भाव अर्थात क्यारियर भावर अधिपति। तो सूर्य जेहेतु उच्चस्थ हेउछंती तेणु सर्वप्रथमे आपणकर कर्म क्षेत्र रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। आपणकर क्यारियर रे ट्रांसफर रो जोग बनि पारे। एमएनसी कंपनी रो आपणको जॉब ऑफर आसी पारे। जेहेतु सूर्य आपणकर षष्ठ भाव रे रही आपणकर द्वादश भाव को दृष्टि देउछंती, तेणु वैदेशिक कार्य गति रे आपणको सफलता प्राप्ति हेबा। जो माने विदेश रे रही कोनोसी भी काम कार्य करूछंती, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रो काम करूछंती किंबा विदेश रे रही कोनोसी भी काम कार्य करू कंस्ट्रक्शन रो काम करूछंती, सेमानकु अनेक शुभ फलर प्राप्ति हेबा। एही पणा संक्रांति परे आपण आपणकर काम कार्य को नै विदेश यात्रा मध्य करि पारंती। सबुठारु बड़ कथा हेउची जे जेउ व्यक्ति विशेष माने दीर्घ दिन धरी चाकरी रो अपेक्षा रे थिले, तो बेरोजगार युवक युवती मानकु एही पणा संक्रांति परे नूतन कर्म प्राप्ति हेबा, नूतन चाकरी प्राप्ति हेबा। कर्म क्षेत्र रे आपणको सम्मानित करा जाय पारे। समाज रे मध्य आपणकर मान सम्मान एवं पद प्रतिष्ठा बढ़िबा। सूर्य आपणकर षष्ठ भाव रे थिबारु बलवान अवस्था रे थिबारु जो व्यक्ति विशेष माने पूर्वरु ऋण करजर मायाजाल रे फसी रहिथिले, सेमाने ऋण करजरु मुक्ति पाइबे। आपणकर समस्त शत्रुंक उपरे आपण विजयी हेबे। जदि वर्तमान आपणकर कोनोसी मामला सह जड़ित अछंती, तेबे निष्पत्ति आपणकर सपक्ष रे जिबार संभावना अछि। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ତ୍ରିକୋଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗୋଚର ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ସରକାରୀ ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଏକ ସୁଖମୟ ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ମତାନ୍ତର ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନୂତନ ସାଥୀ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥିବାରୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଗତି କରିବ। କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆଗକୁ ବଢିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂର ଯାତ୍ରାର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ କିଛି ଜମି, ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରବାହ ହେବ। ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ଅର୍ଜନର ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ତାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ସହିତ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ। ଆପଣ ଘରୋଇ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଅନଲାଇନ କ୍ଷେତ୍ର, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଶିଳ୍ପରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ପାଇବେ। ସେହିପରି ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରନ୍ତି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ସଫଳତାର ସହ ନିଜର ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।